恭喜大家新年快乐，新年蒙恩。Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh, Tuhan berada di bait sucinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Karena itu kita mau katakan terus kepada Tuhan kita, Allahku, ku mau sembahmu. 就讲我都要是，我都要敬拜你。这个单单就下假法唱。我开心，我爱敬拜你。我开心，真真爱你。在你宝座前，我爱思想。 赞美敬拜你，你是我心里的满足，你是我每天的喜乐，在你宝座前，我是上了恩典，我该是。 我该信，我爱来敬拜你。我该信，我爱敬拜你。我该信，真真爱你。在你宝座前，我爱思想。我该信，赞美。 祈祷，主耶稣，感谢你，你是我撒最好的上帝，安慰我撒。感谢你，你是我多晒救主，我多晒有信心的人可以得你平安。我晒永永遠遠來愛你，主耶穌。我晒神法中來榮耀你嘅名，來傳你嘅福音。 努力做你嘅工作，我想跟隨主耶穌到永永遠遠，奉主耶穌名，安yang禱告，阿門。Baiklah, mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dibacakan dalam bahasa Hakka. 这个宣告是读圣经，这种话这个是读圣经这个慢讲，这个可以。 爱信上帝全能盖父，创造天地盖主，爱信我主耶稣基督，
上帝嘅出生之因聖靈感應，在如同真瑪利亞所生，在盆票比拉多受下受難，本當24架，受所死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在天龍父上帝的右邊，將來必從那邊降臨，審判活人死人。愛信聖靈，愛信信義公的教會，愛信信徒相通，愛信罪得赦免，愛信身體復活，愛信永生。Amin. Menyambut tahun baru, terima kasih Tuhan Yesus, tahun baru, harapan baru. 即個來迎接這個嘅春節，在春節新的一年裡面，這個新的盼望。Mari kita naikkan pujian Huanying Tati Hui Chen. 迎接新年到來，恭喜大家們主恩，富貴滿滿主該愛，這家愛來更加主，歡迎新年新希望。年年兩袖主恩典，每天表一概念，從公福音傳世界，跟隨耶穌到永遠。新開今年，新開幸福，他該向愛做助力，努力工作，不斷更新，奉獻奇蹟。讚美耶穌該救恩，重新傳福音。嘿，迎接新年到來，恭喜大家們主恩，富貴滿滿主該愛，這家愛來感謝主，歡迎新年新希望，迎接新年到來。恭喜大家們主恩，富貴滿滿主該愛，這家愛來感謝主，歡迎新年新希望。新年又過一年，年年兩袖主恩典，每天表一概念，從公福音傳世間，跟隨耶穌到永遠。新嘅一年，新嘅幸福，他該向愛做助力，努力工作，不斷更新，不言棄敵，讚美耶穌該救恩，重新傳福音。嘿，迎接新年到來。恭喜大家們主恩，富貴滿滿主該愛，這家愛來感謝主，歡迎新年新希望。Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu pendamaian karena iman. Kita akan baca dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Hanya dibacakan dalam bahasa Hakka. Roma 書第3章21節到26節，聖經中講：但如今上帝嘅義在律法之外已經顯明出來，有律法格先知為證。這位上帝嘅義因信耶穌基督，加給一切相信嘅人，並無有分別，因為世上嘅人都犯了罪，虧缺了上帝嘅榮耀。如今蒙上帝嘅恩典。
因基督耶穌嘅救贖，就拍拍千年。上帝設立耶穌作為範圍子，喺憑着耶穌嘅血，接到人嘅心，要顯明上帝嘅義，因為其中人類嘅心謙容，人先是所犯的罪。我何才今時顯明這個義，是人知道以自己為義，也信耶穌該人為義。Amin. Itu kan Beci. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Mesak dan diterjemahkan oleh Mukse. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena itu selayaknya kita berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Amin. 就这么就把这个唱诗的吧，马上牧师讲我做先生做牧师翻译。Pakailah daku sesuai dengan kehendak-Mu. Ngài ơi ngài các Chúa Giêsu chiến tao dùng nhau. Ngài ơi ngài các Chúa Giêsu chiến tao dùng nhau. Sự gian ngài sinh phát ăn khu hợp lý có thai phong thái suy. Ngài duyên nhân muốn coi biến ôi ngã cái Giêsu. Ô Thiên父, Thiên父, ngài theo hay nhà cái chính, tại sinh phát sông ôi biến chính, nhà cái miệng. Ô Thiên父, Thiên父, ngài theo hay nhà cái chính, sử dụng ngài nhiệt sân nhìn hạt nhà cái chính. Ngài ơi ngài Chúa Giêsu tao dùng nhận. Ngài ơi ngài cái Chúa Giêsu thiên tao dùng nhận. Ngài ơi ngài cái Chúa Giêsu thiên tao dùng nhận. Sự nhân ngài sinh phát ăn khu hợp lý tu thay phong thái suy. Ngài duyên gần bước coi biến ôi ngã cái Giêsu. Ô Thiên父, ô Thiên父, Thiên父, ngài theo hay nhà cái chính, tại sinh phát sông ôi kiên trì nhà cái miệng. Ô Thiên父, Thiên父, ngài theo hay nhà cái chính, sử dụng ngài nhiệt sân đi ta nhà cái chính. Ô Thiên父, ô Thiên父, Thiên父, ngài theo hết nhà cái chính, tại sân phát sung ôi kiên trinh nhà cái miệng. Ô Thiên父, saya serahkan Thiên kepada父, Pendeta Mesak. ngài theo hết nhà cái chính, sử dụng ngài nhiệt sân đi hát nhà cái chính. Sử dụng ngài nhiệt sân đi hát nhà cái chính. Kita masuk di dalam doa. Ada jing tau kau. Terima kasih Bapa sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami. Cảm ơn Chúa pun yang ada ini chat. Di dalam tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, biarlah kami semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Thế xin này một年，但愿主帮助我哋人能夠見愛主、見忠心於主。 Biarlah sukacita kami menjadi sempurna dengan kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini dan siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. 願接觸我哋思想，也嘅花，我哋嘅喜樂增加。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. 我哋奉嚟主耶穌基督嘅名求。 Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 天主咪平安， Kyung Hee. 呀，恭喜大家。 Ya, bersyukur Tuhan memberikan satu anugerah besar, kita boleh memasuki tahun yang baru, kita merayakan bersama-sama tahun baru Imlek. Kita bersyukur semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. 感謝主莫睇嘅恩典，我哋能夠進入新嘅一年，經過你嘅春節。
Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema pendamaian karena iman. 嗱，今朝時我哋思想嘅題目就係人心得與上帝和好。 Terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang tadi sudah dibacakan. 我哋做經文就係頭先讀了嘅羅馬書第3章21到26節。 Nah, nanti kita akan bersama-sama renungkan ayat per ayat, kita nanti akan baca kembali. 我哋研究下一節嚟思想。 Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 所親愛的弟兄姊妹們， pada waktu Paulus menuliskan surat ini, kondisi pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang mengalami pengusiran dari kota Roma. 當保羅寫呢個羅馬書嘅時候呢，以色列人喺羅馬嘅城被追趕。 Banyak di antara mereka termasuk orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, yang sudah percaya Tuhan Yesus, merasa Tuhan tidak adil. 嗱，當時按到以色列人認為信了主是每個基督徒經歷咁樣嘅情況，感覺到上帝唔公義。 Mereka kan bangsa pilihan, kok malah mengalami berbagai macam kesulitan. 佢哋喺前面仲係面對按到嘅苦難啊！ Malah orang-orang kafir, bangsa non-Yahudi yang tidak bersunat, tidak menganut hukum Taurat, hidupnya baik-baik saja. 另外一班人，佢哋人冇律法，佢哋人嘅想法安好， Bapak Ibu mirip dengan kita ya saat ini. 好似我哋見嘅情況。 Banyak anak-anak Tuhan yang dalam kesulitan hidupnya cepat-cepat mengatakan Tuhan tidak adil. 按到嘅上帝嘅義想法困苦嘅時候，馬上就會講上帝唔公義。 Saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan bahkan, tetapi kok Tuhan nggak mengasihi saya, Tuhan nggak adil. 我忠心跟隨主、侍奉主，上帝做咩好像冇照顧我，佢係唔公平呢？ Nah, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma ini secara tidak langsung ingin menyadarkan bahwa kita manusia yang tidak benar dan tidak adil ini nggak sepantasnya komplain sama Tuhan. 嗱，保羅經過寫嚟嘅羅馬書，愛提醒佢哋人，我哋人不義嘅人啊，唔可在上帝面前抗議講佢不忠。 Kita itu nggak pantas komplain kepada sang sumber kebenaran, sang sumber keadilan yang sejati itu. 我哋配向你嘅真理源頭，呢種嘅抗議。 Di sini Paulus juga ingin menyadarkan bahwa jangan menyombongkan diri, merasa bangsa Yahudi bangsa yang paling unggul, bangsa yang terpilih, paling benar dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. 保羅諗緊要提醒佢哋人，唔係認知佢哋人先民，以色列人喺先民都誇口按了不起。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat di ayat 21 dan 22, di situ dikatakan, dibuka oleh Paulus dengan mengatakan, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. 嗱，喺22節呢，保羅就咁樣講，但如今神的義喺律法以外已經顯明出來。 Ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. 22節呢，就是神的義人信耶穌基督。 Nah, Bapak Ibu, ini merontokkan satu paradigma yang mereka sangat bangga ya, orang Yahudi sangat bangga dengan ketaatan melakukan hukum Taurat, ritual-ritual keagamaan. Nah, 這裏邊呢，保羅好像除滅佢哋嘅思想中，佢哋人遵行律法，還有宗教儀式，就感覺到按了不起。 Mereka mengejar kesalehan hidup, taat kepada hukum sunat, korban, dan lain-lain. 佢哋人追求你嘅宗教嘅種嘅虔誠，行割禮，還有等等嘅儀式。 Tapi di sini Paulus menegaskan tanpa iman kepada Yesus Kristus, semua itu nggak ada yang benar. 但係保羅講，你係向耶穌基督冇信心，乜都空了。 Tanpa iman kepada Yesus Kristus, semua itu sia-sia atau nol yang kalian anggap kebenaran itu. 對基督，我哋人冇信心，乜都冇了，係空嘅。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maka di sini dengan jelas ya Paulus menulis tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. 嗱，保羅在這裏邊講，
但如今神的義在律法以外顯明出來。 Karena waktu itu memang orang-orang Yahudi sangat mengagung-agungkan mereka adalah bangsa pilihan yang menerima hukum Taurat itu sehingga mereka merasa paling benar. Padahal mereka juga gagal melakukan hukum Taurat itu. 當時呢，以色列人感覺到佢哋喺上面有得力嘅律法，佢哋人感覺到安了不起。 Bapak, Ibu, dan Saudara, kita saat ini sedang masih dalam masa-masa merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. 我哋嘅準備進入春節啦。 Kita tahu ada yang memegang tradisi sangat kuat. 我哋啲咧要按照嘅人行嘅就係傳統安強。 Ada yang percaya bahwa harus bersih-bersih rumah sebelum hari-hari Imlek. Kita harus membersihkan kotoran-kotoran ini, kita buang sial. 即係呢種文化呢種傳統啦，過春節愛打掃也愛修理一切。 Ada juga yang percaya kita tidak boleh menyapu rumah di hari Imlek karena rezeki yang sudah masuk rumah kita akan buang kembali, tidak jadi menjadi milik kita. 有一講唔再嚟掃布，要把布度嘅財掃出去。 Ada juga yang percaya di rumah kita ada kue lapis itu supaya apa rezekinya berlapis-lapis ya, nggak habis-habis. 要呢個錢果板就係為啦，因為按用都要按多錢啲錢以前嘅財產來到家中。 Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, seperti orang Yahudi yang mengagung-agungkan tradisinya, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita juga tidak boleh lagi memegang hal-hal yang kepercayaan-kepercayaan yang itu sesungguhnya tidak benar di hadapan Tuhan. 好像以色列人佢哋嘢唔可行，佢哋嘢好像宗教儀式也好，你嘅律法也好。 你嘅傳統文化也好，因為你嘅係屬於上帝以外嘅。 Jadi yang menyelamatkan kita yang benar yaitu kita beriman kepada Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. 能使我哋得救出當我哋人要信心來行上帝嘅法。 Tidak ada lagi kita percaya kalau kita nggak begini kita sial, kalau kita nggak begitu rezekinya akan tertutup dan lain sebagainya. 我哋冇相信，如果我哋冇按樣做就會按水，冇按樣做就冇發財。 Bapak Ibu dan Saudara, ayat 22 di situ juga ada satu kalimat penting yaitu kebenaran atau iman di dalam Yesus Kristus itu bagi semua orang. 嗱，在22節呢，你嘅係呢，你信呢係。 咪啦，假設在熱切嘅人，就係所有信他的人呢。 Pada waktu itu Paulus ingin menegaskan bahwa bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang berhak diselamatkan, tetapi bangsa-bangsa lain, termasuk kita semua saat ini, orang Chinese, orang Jawa, Batak, Ambon, semua berhak menerima keselamatan itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. 當時保羅強調，得救嘅必唔係單單以色列人，就係所有外邦人買種出就好像我哋基本就可以得救嘅。 Nah, di sini justru membuktikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan kita itu sangat adil. 你比講我哋啲上帝真係公平呢。 Semua bangsa, segala suku bangsa, asalkan dia beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat. 萬國民族有信對佢就得救了。 Ingat ya, tadi di awal saya mengatakan pada waktu itu orang Yahudi di Roma mengatakan Tuhan gak adil, kenapa kita sengsara, kita diusir dari sini. Tetapi di sini justru menunjukkan keadilan Tuhan yang luar biasa. 當時以色列人都感覺到佢哋相信了，佢哋人做咩要面對咁多嘅困難，上帝係唔公平呢？但係你比講我哋必唔係一樣。 Mari kita lanjut melihat ayat 23. Ayat 23 Bapak Ibu dan Saudara di situ dikatakan semua manusia telah berbuat dosa, semua orang telah berdosa. 嗱，你比講我哋呢23節呢，人被世上的人都犯了罪。 Bapak Ibu, sejak manusia jatuh di dalam dosa ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. 自從以前人犯了罪，就缺少了或者虧欠了上帝的榮耀。 Semakin lama mereka semakin tersesat, semakin jauh dari Allah dan semakin kehilangan kemuliaan Allah itu. 一來一面一人離上帝，一缺少或者缺乏了上帝。
嘅榮耀。 Di sini jelas ya dikatakan semua orang, bukan sebagian besar orang berdosa, bukan juga sebagian kecil orang tidak berdosa. Semua orang berdosa. 嗱，你比講做喺所有嘅人，每一部分人已經犯了罪。 Luar biasanya ayat 24 dikatakan inisiatif dari Allah karena kasih karunia Allah itu kita dibenarkan dengan cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus. 喺24節嗱，你比講嘅人哋上帝係主動嘅來使本人類救恩或者救贖。 Bapak Ibu dan Saudara, dalam bahasa aslinya ya dibenarkan ini artinya kita disetel. Jadi Tuhan yang menyetel kita jadi benar. 嗱，原文啊，你嘅就係得救甲上帝復活，就是就好上帝把佢交爭來。 Kita udah jauh dari Tuhan, kita udah berdosa, kita sudah jahat, kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan membenarkan kita, menyetel kita. 嗱，我哋認識起咗上帝嘅榮耀，人離上帝，違背上帝，上帝好像把我哋交轉頭來。 Cuma-cuma itu artinya apa Bapak Ibu? Tangan kita ini kosong. Kita bukan punya kebenaran itu. Kita kosong, kita jahat, kita berdosa, kita nggak punya apa-apa, nggak punya kebenaran yang patut kita banggakan itu. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. 嗱，你拍喺講我哋啲，我哋人無買功勞，我哋裝得買，上帝就係安用幫我哋人。 Kalau kita bicara soal keadilan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, harusnya seperti kita ini diberikan penghukuman oleh Tuhan. 如果嚟講上帝嘅公義法啊，引導我哋人去得刑罰。 Karena apa? Kita orang berdosa, kita nggak benar, kita berbuat jahat, kan harusnya dihukum. Itu yang adil dong harusnya. 我哋係罪人，我哋違背了上帝，我哋應當得你嘅刑罰。 Tapi Tuhan Allah kita yang penuh kasih, Dia tidak memberikan penghukuman bagi kita. 但係慈愛嘅上帝並冇按樣來刑罰我哋。 Justru Dia memberikan anugerah kasih karunia-Nya bagi setiap kita yang percaya. 反過來，佢私下幫我哋嘅救恩，使我哋人得救。 Tidak perlu dengan korban sembelihan, korban bakaran seperti pada masa itu lagi. 我哋唔需要好像過去愛獻埋子嚟得救。 Allah memberikan Tuhan Yesus sebagai anak domba yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus setiap kita yang berdosa ini. 上帝使本我哋嘅獨生兒子，就係耶穌基督，為我哋人死在十字架，擔當了我哋所有嘅罪。 Itulah yang dimaksud dalam ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. 嗱，就係25節講，耶穌基督上帝設立嘅行為，非係做咗我哋嘅挽回祭。 Bapak Ibu dan Saudara, kalau Allah tidak berinisiatif ya pada waktu itu, kita tetap menjadi seteru Allah sampai hari ini. 當時如果上帝冇主動按樣做法，都根本我哋每隻人係成為上帝嘅仇敵。 Kita yang sudah tersesat karena dosa ini, kita udah kemana-mana jalannya udah sesat, kita nggak tahu arah. Kita butuh jalan pendamaian dan itu hanya lewat Tuhan Yesus. 嗱，我哋已經犯了罪，我哋迷路迷到唔知哪位去，我哋人只有上帝幫我哋人呢種嘅呢條道路使我哋人家己復活。 Ini luar biasanya Allah kita. Di ayat 25 dikatakan Dia sangat bersabar terhadap kita, manusia yang penuh dosa ini. 嗱，上帝係充滿慈愛嘅上帝你俾提到佢係咩呢？係寬容我哋人犯罪嘅人。 Tapi Allah yang kasih, yang sabar ini, Dia juga adalah Allah yang adil. Maka Dia harus tetap menghukum yang namanya dosa itu. Dari itu maka Tuhan akhirnya mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini mati di kayu salib. Itulah bentuk keadilan Allah yang luar biasa. 有忍耐、有寬容嘅上帝，但係佢係公義嘅主，佢差派耶穌基督來成為我哋嘅挽回祭，使我哋人家己復活。 Dosa harus tetap dihukum. 罪愛得刑罰。 Memang Dia sangat kasih kepada kita, tetapi dosa tetap harus dihukum. Oleh karena itu, darah anak domba yang tercurah di atas Kalvari itu telah memperdamaikan kita dengan Allah. 上帝嘅公義，罪係愛得刑罰嘅，但係佢愛我哋人，耶穌基督嘅寶血流露喺各個台，你嘅就係使我哋人กับ上帝復活嘅機會。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang terakhir, ayat 26 dikatakan,
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 26節，何在今時顯現他的義，使人低頭他自己為義，也稱信耶穌的人為義。 Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah lupa ya, kita ini disebut orang-orang benar di dalam Tuhan, itu bukan karena kita yang menghasilkan atau yang berusaha, bukan. Itu benar-benar dari luar, anugerah itu diberikan kepada kita oleh Allah dengan cuma-cuma, bukan karena kita sendiri yang berusaha. Jadi kita tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena keselamatan kita itu adalah anugerah, bukan usaha kita sendiri, dan kita bukan orang yang paling benar atau lebih benar dari orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam masa-masa kita masih bersuka cita di tahun baru Imlek ini, saya mengajak kita semua bersuka cita, kita bersyukur, itu bukan hanya karena kesehatan, karena berkat, karena rezeki, karena keutuhan keluarga kita dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting di sini, mari kita mengucap syukur kita yang sudah di dalam Tuhan ini ya. Kita maknai tahun baru ini dengan kita mengucap syukur, ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu keselamatan kekal yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Kita inilah sukacita kita, syukur kita yang terbesar yang harus kita rayakan. Kita yang seteru Allah, kita musuh Allah, akhirnya kita diperdamaikan. Ada jalan pendamaian lewat Yesus Kristus. Setuju dengan saya, Bapak Ibu ya, itu lebih dari kesehatan, dari harta kekayaan kita, dari apapun juga itu. Keselamatan kekal itu lebih dari segala-galanya. Nah, mari kita bertekun di dalam iman kita sampai akhir setia kepada Tuhan Yesus. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita dikatakan bahkan sahabat-sahabat Allah, bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Pertahankan itu dengan kesetiaan kita sampai akhir di dalam Tuhan Yesus. Satu lagi pelajaran penting yang harus kita perhatikan, seperti yang saya katakan tadi di awal, pada waktu itu orang Yahudi di Roma merasakan Allah tidak adil. Kenapa kita diusir dari kota Roma? Mereka merasakan Allah tidak mengasihi mereka. Kita tadi sudah melihat, belajar bersama bahwa Allah itu sangat adil, Dia sangat mengasihi kita. Maka dari itu apapun pergumulan Bapak Ibu dan Saudara saat ini, bahkan di tengah pandemi yang sulit, saya katakan ini sulit, tetapi jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi kita. Tetaplah percaya, sesulit apapun, sesusah apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, pergumulan berat apapun yang Bapak Ibu dan Saudara hadapi saat ini, Tuhan yang penuh kasih dan yang adil itu pasti akan memberikan jalan keluar dan memulihkan setiap kita. Selamat tahun baru bagi setiap kita.
selamat memasuki hari-hari yang penuh dengan tantangan ke depan, tetapi Tuhan yang adil dan Maha Kasih itu tidak akan pernah meninggalkan kita. 我哋人嚟快樂嘅進入前面日過日，嗱，記得上帝係公平嘅、公義嘅上帝。 Dalam keadaan sulit tetap bersyukur kepada Tuhan. 喺困難中仍然感恩。 Dalam keadaan pandemi yang berat tetap setia layani Tuhan. 之前繁重嘅中間，我哋利用中心來侍奉主。 Dalam keadaan sulit yang belum memungkinkan kita datang beribadah ke gereja, tetaplah setia beribadah dengan online dan lain sebagainya. Cari Tuhan. 如果盲要機會來到教會慈會嘅話，我哋喺家中利用中心來侍奉主。 Karena itu tadi dikatakan ya Bapak Ibu dan Saudara, jalan pendamaian karena iman. Maka itu pegang iman itu, sesulit apapun jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. 嗱，我哋題目就係人生得以上帝符合，呢個就係我哋人愛思想嘅，我哋人愛堅持嘅。 Iman itulah yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. 經過呢個先，我哋人得先過了就係得先。 Tuhan berkati kita semua. 上帝祝福我哋每一人。 Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin，上帝嘅法。 Musa Suparman akan memimpin di dalam doa. 我哋嚟禱告，主耶穌感謝你，我哋人從你嘅法中去提想，很多時候我哋要被懲罰，要被面臨一些嘅困難，我哋就會懷疑上帝好像對我哋人不忠。主啊，我哋人有嘅弱點，主幫助我哋人，經過你嘅法，我哋人去提想，上帝並唔前要對我哋人有痛或者變心，佢係願人愛我哋人，佢已經把佢嘅獨生兒子賜下俾我哋人，使我哋人得救。我哋人喺為上帝為貼嘅時候啦，佢已經把佢嘅獨生兒子賜下俾我哋人，使我哋人得救。佢耶穌基督是為我哋人嘅挽回者。主耶穌感謝你，我哋人記得你係公義嘅主，你係愛我哋嘅主，我感謝主。禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。 Amin. Saya serahkan kembali kepada yang melayani. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-20 akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Menjadi Saksi Kristus yang akan disampaikan oleh Guru Injil John Yunus Hadi. Kiranya seluruh peserta SMK dapat mengikutinya dengan tepat waktu. Pemberkatan nikah kudus Saudara Willy Kurniawan dan Saudari Evi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 pukul 10 pagi. Bila jemaat ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut di atas, dapat menghubungi hamba Tuhan. Pemberkatan nikah kudus Saudara Yefta Benaya Lili Pori dan Saudari Vina pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 pukul 10 pagi. Bila jemaat ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut di atas, dapat menghubungi hamba Tuhan. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, alamat rumah Ibu Chia Langlang tutup usia 55 tahun pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Almarhumah adalah istri dari Bapak Tai Chiang Fu, pengurus KU5 dan tim perkabungan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis
tanggal 3 Februari tahun 2022. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. 今日嘅叫做非常同會嘅宣説，感謝弟兄姊妹嘅關注，讓做祝福弟兄姊妹們。 Mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bagi jemaat boleh masukkan ke dalam amplop dan taruh di luar, yaitu di tempat persembahan. Dan bagi jemaat yang di rumah boleh transfer atau dengan QR code, dan juga ada nomor rekening di gereja masing-masing, cabang masing-masing. 呀，弟兄姊妹們，即家今日是奉獻弟兄姊妹一本教會設備嘅嗰啲辦嘅奉獻，家下出門時候變在奉獻箱裡面，就不卡嘅佢哋用非看嘅方式嚟奉獻。 Mari kita memuji Dia, Raja segala raja, Raja damai. Katakan kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Song ti apa kay oi yen chu ya su kai an phi yen xin linh kay cam tung song song ca đi cho ji tha kyung hi kyung hi ni kyung hi ni you nye for pin thai kyung bong ki hai chen ngân cái sông ti tô cao ki yu thái pin on pin tết xin cái pa chu phu ni chu phu ni chu phu ni即個為奉獻禱告，弟兄姊妹在頭，就說感謝你，你嘅祝福，你嘅恩典，給我哋所用，我就相信你從今日開始到今日，你嘅慈愛，你嘅祝福，你嘅恩典不離開我哋啥。主啊，你也一旦記憶我哋啥，雖然我哋生活當中我有遇到困難困苦，當我哋跌倒時候，我唔會撲倒。 你為主你嘅同在，都感謝你，也接受我哋今日嘅奉獻，用在主嘅事工上，傳講主嘅福音，發展主嘅基督，人間多人能夠蒙恩得救，主啊，令我哋嘅心人，感謝就係同我禱告，奉耶穌聖名所求，阿門。 Amin. Baiklah jemaat, mari kita persiapkan diri, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, perjamuan kudusmu. 這個就係宣傳禮拜，就主要就係DP SIM，接下來讓小宣傳。 Mari kita siapkan hati kita rendahkan diri. Perjamuan kudus satukan kami dengan Tuhan Yesus di sorga. Satu dalam rohmu, satu
aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus.弟兄们，準備心嚟接受宣傳，我哋現先進入禱告。主耶穌感謝你，我哋今日來到你嘅座前，好像你所命令嘅，我哋經過你嘅餅杯來紀念你嘅愛，紀念你嘅犧牲。主啊，我哋忙接受餅杯之前。求主赦免我哋錯過，使到我哋接受餅杯係得出主所賜下俾我哋嘅平安喜樂。感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一日。拿起餅來，主吃了，就擘開說：這是我的身體，為你們灑的。你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約。你們每逢喝的時候，要如此行。為的是紀念我。你們每逢食這餅、喝這杯，是表明主的事，直等到他來。所以無論何人不按理食主的餅、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人應當自己省察，然後食這餅、喝這杯。因為人食喝若不分辨是主的身體，就是食喝自己的罪了。阿們。耶穌被賣的那日，佢甲門徒一同用餐，佢拿起餅來主吃擘開。的給門徒說：你們應當這樣做，為了紀念我。飯後又拿起杯來，的給他們說：你們應當這樣做，為了紀念我。阿門。長差牧下負責分發你嘅餅杯嘅先分發本假度嘅人。好，感謝。我哋起來，我哋為你嘅餅，我哋每個人自己開心，感謝主，因為佢愛我哋嘅緣故，佢已經把佢嘅身體擺上，擔當了我哋嘅罪，
使我哋相信他的人從罪得赦，也得着我哋嘅救恩。我哋開聲禱告，主耶穌感謝你，每次拿起你嘅餅嘅時候，我哋都想起你愛我哋人，你把你嘅身體掛在木頭上，擔當了我哋所有嘅罪。我哋相信嘅人就得着赦免，我哋人從死亡得救了。主耶穌感謝你，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。我哋接受。我哋記得，你嘅背就係紀念耶穌流血，因為耶穌被釘十字架嘅時候，不但死，佢還在嗰邊流出嘅血，使我哋得救嘅，還得出主所俾我哋嘅新生命。我哋禱告主，求主幫助我哋人，能夠把主所賜下俾我哋嘅新生命為主而發。榮耀主名，我哋可以上禱告。主耶穌感謝你，你不但救我哋人脫離罪惡，你還賜俾我哋新生命，就係你自己嘅生命，你所流嘅寶血，拯救賜下生命俾我哋人。感謝主，主幫助我哋人，使我哋能夠忠心為主。我哋能夠在所有嘅善法事項中。托主喜悅，榮耀主名，感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。我哋接受，我哋嚟禱告。主耶穌感謝你，我哋記得前面條路靠自己，我哋變冇信心，因為你以前係。了見啊！我哋唔知咧，被變成馬嘅，但係我哋知咧，主嘅同在，主嘅幫助我哋人，使到我哋人能夠靠出主嘅同在，我哋人有信心嚟過前面嘅日子。感謝主，主話我哋把在弟兄姊妹見到人在生活中有困難，身體健康有問題，甚至嘅時候也遇到人之類嘅。日前偏錯，我哋人為佢哋人禱告，求主憐憫，求主施恩，求主開路，求主醫治。感謝禱告嘅奉來主耶穌基督嘅名求，阿門。好，我哋嚟結束我哋人嘅智慧，我哋嚟唱3節頌。普天之下，萬國萬民，齊聲讚美父子聖靈，三位一體，同榮同尊，萬有之源，萬福之本。你接受上帝嘅祝福，但願主耶穌基督的恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈的交通感動常與你們同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門。阿門。相處，咩多散會上帝祝福大家。